Kapan kata bukuk song Tripura hasteni o jorani jotoni sai kotong breaking news hai kaba sini lukurok ni bisingo tabo kami nok dogan pat tai hati rogo kok salai jagi tongmani rengnok rogo tai habanok rogo kok salai jagi tongmani ingkha je rengnok 160 ta haste hapangni rengnok no kholoboi tai kubuni rengnogo arni student rokno dawi rohorei porinani je chap mani chap has hapang bai chap jak mani a kokno kisa selanya tini besuk chamani eba besuk sayani chakhang ke besuk sa sayang ke besuk sayang no norbi phun no ang nasingnai nor kok sakna bagai anor kok book number tongo 9862975746 Engkai je borok ni thaniwo idea tongo norno obno kisa bijar khai saharbadi karon tamu rajniti ni bisingo to borok jotono janye ja chamani chaini sarkarni birodhi khai rakha to bebong sajai angni tongo kintu sarkari bokhago ta chamani ni sai dong nge kongkha haste hapangni bokhaktai o khebono kok sabjabo je rengnok rogo 50 jona kaya je rengnogo student rok 50 jona kalia borong natai kaisa school bai engko oinai mars khlai oinai thansa khlai nai asuk rojaknai pore rojaknai abo bai phorongnai rok bo khoroksa bai no dabal school ni borno phorongjagai thangka engke phorongnai bial ngi tongmani bo kaisa katikha engkai rongsirnai rok bahaino class mankha abo haikhe kaisa sarkarni wansokmung tongmani engke o wansokmungo কিন্তু সরকারনি বখাতি ওয়ানসুমানি হিংগাকে মাস্টার বাহানিও আছে কমা 10323 যে সেবক টংফরবান যে মাস্টার তো কমা জায়গায় বিয়াল টংমানি গে আপর তো তফানো কোন রকম এডুকেশন ন কাহামকে চলরি টংমানি তাই 5 কিলোমিটার নি বিসিং ন না 1 কিলোমিটার 500 kilometer ni bisingono kaisa school khaine kaisa system tongmani ga school rok tangjakmani tabuk kobang ma jagaono sarkar jai khaliya aboni baginai kebo ni kaisa kuisu school ba 3 bai jap siwi ti klai tongo chop keboni ba forki kabai keboni ba bench kabai keboni ba aro tai musuk rok habai thui tongjak khijak latrine hamia rengnogo tui koroi fan koroi satung jora khebo kolomo wati jora khebo tui habo abo hai kabang ma jongjal bai koplong rengnok ngui tongmani ar rengnok ngui tongmano yakarna baginai ya prirom dinai rengnok ni headmaster to suyono ja school no kam khaya bagai amno kare je school ni kaisa je committee tongo SMC committee school management committee borok to suyono suyo amno kare student no baksa khadoi phunugo ke abo hai school ni je backrep phunuta amno porikathamo ke infrastructure ke aborok je hamya angma bagai baksa buma buha songrok school rohna musjaglia eba baksa school ko chai rokno sei rohorka kobuni english medium school inga tabo bidya jyoti scheme huni ba haino english medium khlaimani bai tabo je bengali medium especially bengali medium school eba sarkarni school rok turuk khosori phaibeika jotoni se wan ma singcha kokha hasteo o je rungno tebo rungngkha jese bosongni pano jese ni thai pano borokno sosarnai sicharnai saimanrnai nogrnai phunuknai tai kaisa hodano tuijola bagai rong belai khe nangkukmani phiaba o rongni system o je rongno Tripura hawa bahike rojagui tong o kok rongno jodi cherei nyai thangkan kake Tripura hasteni rongni halok belai kheno hamia kologjak abno thanai bisia 2018 ni pore no onkhana quality education donani hinai মন্ত্রী রতনলাল নাথ afro education minister tongphro quality education donani hinai kobang ma yapri rommani abrok bebono betho gangkai ingliata chalia gangkai aboni pore kheno tabukhai katal babe i 2024
23 সরকার ফাইকে হাঙ্কে ন 23 বরক তাম খায়ুকা যে স্কুল 50 জন স্টুডেন্ট কায়া স্কুল ন তাই কাইসা স্কুলনি স্টুডেন্ট রক থানচাকে নাহাरै ক্লাস খাইजेन बागै चाप थिनां नाहारका अरा ताइसा कौ बेलाय वानामा सिंसा कौखा सिनि बरकनि बिसिं बताबो राबार तंजा जाओ बाक्सा बा जुगालि काम खाइपानो किसे मिसा जे यागो रां पैसा कलागे रखगाके बरक बसानो स्कुल काहामो फरायनो वानसबो गाके ताबो टीटीएडीसी आमसे फन इंग्लिश मीडियम खोलजाक बा प्राइवेट स्कुल लगो फनो नार्सारिनि सिमिनो रहर बाय अंगनवाड़ी रगो ताबो सेरे रक किसावि थांका ताई जे बेंगली मीडियम एबा गवर्नमेंट स्कुल लगो स्टूडेंट किसावि थांका गाके और बेलाय खेवानामा सिंसा कौखा गवर्नमेंट रक खर्चा टीचार न जे बेतन रई दंगो ओ खरकसानो बेतन रमानी रां 87,000 टाका बानो काइसा प्राइवेट स्कुल चलिरि दंगो 5,000 7,000 10,000 खाइनाय टीचार न रुई प्राइवेट स्कुल चलिरि दंगो ओके ओ जे बेतन गोबां रजागिनाय फोरोंजागि दंनाय आरो ओके एमनका ओ मास्टर जे फोरोंनाय बिनिबो सानो लागासे परले याप्ति दंगो नायदि सिचुएशन बजा थांसयकिया रों मंत्री तो बिन बोसानो तो गवर्नमेंट स्कुल तो पर लियानो गाके रांखला सबाय दङ सरकार नों गाला परिया गाके बाहायके बुइ परिसनाय जे जे बिग्रा थाक लाइजाक बरसिंदा परि दंसिनाय इगे बरनो फोरोंनानै गाके गाहाम बेख्रेब नाइया इगे बुइ खरकसा मास्टरनि बेतन बायनोसे जदि काइसा प्राइवेट स्कुल लगो गाके पूरा होल स्कुल नि टीचर न रुइनाय बेतन रुइनाय जदि चलरि तंमानो गाहाम खाइमानो गाके ओ बेतन नावि तंनाय स्कुल नि जे इंफ्रास्ट्रक्चर नि आईएस नि सिमि चेंगनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सिमि आईएस तंगिनाय स्कुल हेडमास्टर तंगि आसु नायखलि तंमानि सिस्टेम आरो बाप तांगि देरामु गलाइखा अबके सरकारनि बेर्थताया दे आबता मुंजाक नर कमेन्ट फन सिदि फोन मेपन कक सादि आं फोन कक सानाय फियाबा टीटीएडीसी आमसाइनि न ओ 160 टा स्कुल मथाक जागमानि बिसिङो गोबां आहाय हिनिनो साइ खानारा मिया प्रेस मिट खायै टीटीएडीसी नि रोंबेदेगनि सामुंसारि फांआ दं रविन्द्र देव बर्मा बसाका ओ 160 टा स्कुल न जे हास्ते हापांनि बखाक्तै मथाकना हनै जाबजागमानि बसकांनि जुलाइ मासनि सिमिनो जाबो एंको सामुं चल इंखि थांसिनाय इंका आबो बाय सिरि तिप्रासा लोकरंनो देराकुगनाय हाय हिनि साइखनारका एम रविन्द्र देव बर्मा तामनि हिनबा तिप्रासा लोकरंनि गोबांमा जंजाल दङ आ जंजालनि बिसिङाव बाक्सांखा चिन्ति प्रासा जरा काइसा परिया तंगमनि कारण स्कुल गाना करै ताबके स्कुल गाना तंगमनि न ताइसा जदि नरि जाखांके बर स्कुल फाया बो संमानि होगो थांगुनाय सामुं थांगुनाय इंगाके परिया बेकार बां थानाय निनि तिप्रासा अंधकार कलाई थांनाय आहायबो काइसे वानसुजाथाय दं गोबांमा वानसुजानाय दङ नरबो शेयार खायदि दलासिदि एम रविन्द्र देव बर्मा साइ खानामानि खानाग्रादि टीटीएडीसी आमसायाव न गोबां देराखौनो नै ब सुगां बारिया साइमान हुमानि न साइ खानारका लुकुरकन जतन हामबाय विशेष kai sini media friends rongno tini angno bai kok salanyani phaimani ke amono kaune bagai nongno ringkha noro hoito oneke semia kuna aro tini kok sana phaimakai phainai moje tauk cholti bosro je rajya sarkar नरक नुकई खेना कैसे बिकप्ति जारी खाइते वेस्ट त्रिपुराओ 160 टा सिनियर बेसिक स्कूल आबनि बिसिङो चिनी एडीसी एलाकाओ नो बिसि सिनियर बेसिक बिसिङो एडीसी एलाका नो बिसि आबो बरक स्टूडेंट कम नै बरक टाबु आबनो बन्द खाइने नायदु खाइसिनाय एवं गोबां पत्र पत्रिका रग चुमुखा जे आबो नाकि बरक साका जे बन्द मिथाङा आं डाइरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंटरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीयू ताई गोबांमा आईएस रबाय आं जुगाजुग खाइने माने परे आं कोनो साइमान खाजे ताबुको कुनु स्कूल न काकोन किनु बन्द खायाको एकमात्र ताबुक डाइरेक्टर नि स्कूल एजुकेशन नि जे सेक्रेटरी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि डाइरेक्टर स्कूल एजुकेशन ताई गोबांमा डिस्ट्रिक्ट नि
অফিসার রগ্ন এবং আইএস রগ্ন বড় একটা নির্দেশ রাখা যে নির্দেশটির কারণে তাবু বড় গাবনো তাবু বেড়াই নাইলে তুমি তো বেড়াই নাইমান সিমিয়া যদি তাবু 160 বিশিঙ্গ মিনিমাম 50% পর্যন্ত যদি চিনি ত্রিপুরাসন এলাকাও যদি খাঙ্কায় বন্ধ খাঙ্কায় চিনি গোबांमा लेखापड़ा स्टूडेंट थानाय चराइरक खूब बेकवार्ड क्लाय थानाय बर थानाय ताबु बर खैताम साका जे तावरम दैरम ताबु दुग्राय कामी कौनकक दुग्राय कामी एसबी स्कूल गाटाबी कोटना बक दुग्राय बारिनो जदि एबुलिस खैखांकाय अबनो जदि बन्द खारिके बरकाम खायने वरन स्टूडेंट बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बर्तुमना किन्तु बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बाय दुग्राय आबो सालो तो कोटना एसबी स्कूल आबो बाय आरो जदि आबनो जदि गखारि खांकाय कम से कम चिनी चिंतम नुकजाखा जे अरव प्रायनो जों नुकजाखामो जे अरनि चिनी जे स्टूडेंट बेलाय देरा अबस्था प्लायनाय ठीक है है नहीं काकरासरा आरो 13 जन स्टूडेंट दङ उठनाव कमिखा कारण आरो कमिनि कमिटे गोबां स्कुल कमिखा ताबो आं बुंनो सोंखा जे ताव उपाय दं ताबो तो तुरुक जों थाइथांगाय आगिनि बररक जे हाबाबे आगिरगो जे चिरायरक बाङो ताबो सेरकम किलु चिरायरगो कम ताबुनि जे ताबुन अमलि बररक जुगनि बररक सब समय मीडियम नायतो ककबरक मीडियम इंग्लिश मीडियम बांग्ला मीडियम आय ताबुक सचराचर चिनि बरक बा बुनि बरक फानो যারা বাংলা ভাষাভাষী পানো ম্যাক্সিমাম বাংলা স্কুল পড়নায় খুব কম নাই আগরতলা শহর তিনি যদি শিশু বিহার নেতাজি উমাকান্ত বা জেল রোড যে তম ক্ষুদিরাম বসু অমহাই যে স্কুল তমনি ম্যাক্সিমাম তো ইংলিশ মিডিয়াম মাখাইয়া বিদ্যা যদি মাখাইয়া এটা তাও কামিয়াম চাইও যে সিনিয়র বেসিক স্কুল তো প্রাইমারি এডিসিনি পাতে চিনি একটা সমস্যা এডিসিনি তাবুক যদি ন जों प्राइमारी नि जुदि सिनियर बेसिक थांगांगाय आजागाच केनु सुखु बेजवा क्लाइजों कारण आं इंग्लिश मीडियम नि चिनि एडिसिया लाकाव जे इंग्लिश मीडियम तमने आरो स्टूडेंट रक सब समय जत इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते मिया बांग्ला मीडियम से मांग गाबल बागै बंगनि पक्षे खूब असुविधा जागो गाजार काने चिनि बरक ताबो इंग्लिश मीडियम मत ताके स्टूडेंट कल माने को काम चिनि गार्जियन रक ताबो कोनो बुसार न ताबो आगिना हाइनागो तंगै परिने मुसुलिया कारण चराय रक खनाया एगा चिनि गार्जियन रक हाइनो बुसाबुतै पदा परिया आबरनो ख्याल करि जार कारणे बुमा फानंखा उपापानंखा बराक वानसुका ना आनि बुसानो हुस्टेल दाउइनो तनि मासासु हुस्टेल तनि काकाय हुस्टेल सुपारनि दायित्व दङ हुस्टेलनि जे मालिक प्राइवेट हस्टेल पान जे मालिक बिनो कायसे दायित्व दङ गरां पुसा पानथु एगा आनि इसराय रगनगो तङै जेबाबे फुंनि 6टा पर्यन्त परिना माने बरनो परिनिमाया माने थु बरक सारिगो बरक लेखापड़ा स्रेनिया किन्तु हुस्टेल थांगाय बाध्यता बरारा लेखापड़ा माखै आपनि कारणे जोंनाय नायदि सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी जायगायाव जे हस्टेल रक ताबो हस्टेल रक जे तमानि इंगाय मोटामुटी गाहाम खायै ताबो चिनि बरक हस्टेल मान बिसे खापुम ताबो चिनि एडिसि हापांग ताबो नरनिचि सैमानो जे 43टा ताबो हस्टेल दं এই যে 43টা हस्टेल जों जदि बरनो जों हिसाब खायनाय कांकाय आरो मैक्सिमाम चिनि गरिब उन्थं ग्रांफान उन्थं उ हस्टेल नि चिनि जारा चरायरक तुलनामूलक फाटा तंगाय रक बाय हस्टेल तंगाय रक
taisa bongni lekha porabo bongni kaham nujago ga aboni bagino chung tini nongno mas samaka mono wana thai kre chini guardian rok school bondo ongnani sekang huila borok SMC committee by masunai school management committee by school management committee a elakani kono gram panchayat ba village committee boni signature nangnai aboni loge loge local je public representative bo MLA pangtum MDC pangtum MP pangtum atau MP সম্ভব না তবে MLA ngani EM ngani ba MDC ngani boni kintu permission atau boni signature nangnai gapora signature rinani thangangkai borok jodi na objection dikangkai আর no objection মানে borok jodi sakana singoro o school no sing taklai orone hoite nok sing bondo khai mangla sing taklai bisana yana khali jodi Kai khabar tata bukuk song nagi TTAADC hapang by haste Tripura government borok not naikol nai tabuk borok alliance partner no Tripura motha IPFT tai BJP phiaba tabuk o je naikol thaniwo je policy maker ba সরকার ni tama samungno khainai khaiya মানে kokchap lai thani অবশ্যই মন্ত্রিসভাও kokchap jakkhana মন্ত্রিসভাও kokchap jakthini obno chol khanani sekang tamo sabo biang digi kok sakra ningke tabuk হাস্তেনি মন্ত্রিসভা নেই যে তংমানি আরো চিনি তিপ্রাসা 5 জনা দং মন্ত্রী শুক্লাচরণ মন্ত্রী অনিমেষ মন্ত্রী গৌতম বৃষকেতু দেববর্মা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা হ্যাঁ গায় তে খরচা দङ মন্ত্রী না 5 জনা মন্ত্রী চিন্তি প্রাসানি দङ গায় বিকাশ মন্ত্রী বিকাশ 5 জনা তাইসে সাপিরো মন্ত্রী শুক্লাচরণ মন্ত্রী বিকাশ মন্ত্রী অনিমেষ মন্ত্রী বৃষকেতু তাই মন্ত্রী শান্তনা চাকমা 5 জনা ST দङ টোটাল 11 জনা মন্ত্রীনি বিসিঙ্গ হিংগাংকাই বরকবা অবন গড়া গসিকানা গসিমা বাগিনি দা চলংখা না বরক গসিয়া পানো চল খাইখিব জাখা তাই কবনি মন্ত্রী গোবাং মানি বাগै গে পার্টিনি ডিসিশন ন যদি নাসিগিনি এখানকে ন যে 5 জনা তিপ্রাসান মন্ত্রীনি বিসিঙ্গ শান্তনা চাকমা গে বিকাশ দেববর্মা গে বরক কনৈছে BJP ni tai katham মন্ত্রী শুক্লাচরণ তো IPFT ni গে তিপ্রা মথানি তো বিশুকেতু বাই অনিমেষ দেববর্মা বরংনি মতামত নাডা নাহার জাখানা নাহার জাখাঙ্গা গে বরক বুজিরি মানলিয়া দা ওंखाना বসকাং জুলাই মাস नि सिमा अब चलना थाङै दङ 107टा स्कुल न मथुबै बरनो ताइ कायसा स्कुल बाय मार्च खलायनाय फोरोंजागनाय इंगे सरकारनि बखाति नासिगि नायखांके बो बाबैसा फाइसिं खुगनि कक बायके बेलायखे खनाता त बेलायखे वान सुगजाक चाबजाक कक नंगो तामनि हिमबा अर 50 जना स्कुल कायसा स्कुल से 50 जना रक्सि तंसिउ 1 नि सिमी 5 जरा मर्निंग स्कुल दो गाके 1 नि सिमी 5 जरा ओइ 50 जना गाके क्लास 10 जना हिजक्लाय तंसिउ क्लास 10 जना नि बागै स्टुडेन्ट कयजना खरक नै र गाके ओ खरक निके 5टा क्लास नायजे मानसिनो क्लास 10,323 চাকরি থাংমানি পরে স্কুল যে বেকরেপ মানে পরীক্ষা থামু বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাই থাঙ্কা আপনো তাইসা রিভাইভ খাইজানি বা আপনো তাইসা সুপুংফিনানি সরকার তো মানলিয়া গা ও যে রাং যেহেতু দङ বড় কিন্তু স্কুল গভর্নমেন্ট नि স্কুল আছে কমা টাংজাক দংমানি আরো গোबां কক দङ খাপানি ও ইস্যুনো নর চিকন সাজা হাইকে नु खांगाके बेलायके चिन बागि देरामु फाइमानो तामनि हिनबा नाइटुबो नायखांगा चामानि स्लाइ चायानो गोबां चामानि हिंगा तामो मास्टार कम बाय स्टुडेन्ट गोबां फोरोङै मांखा आबा सरकारनि चामानि ताइ कायसा ताम चामानि हिंगांकाय जे स्कुल को जे गोबां टांजा ग्यांगि दंमोन गोबां मा टांनो नांमानि स्लाइ जे स्कुल 100 टा टांमा नांमा जागाव 50 टा स्कुल न नायथके टांखाके सरकारनि रां कम बाय परिष्कार कक रां कम बाय ट्लांना नायमानि ओ जे स्कुल आबाय खायनाय मोनसे अब वान सप्तां किन्तु उक्लुक्तै नासिगि नायखांके चिनि चाया ताम ताम तंगे बावसा फासिं जे स्कुल रगनो तो जतन नगाना माना मुसुंगु गाम हायनि स्कुल टांजा तंमनि आ स्कुल लो जे बर नगाना परि तं मा परि मानि आबताव हासाल थाङि मा परिसिनाय
karon kaisa area ni school no ta kaisa ba school type hake je kaisa ba khak room to school ong na na school ma thangnai ke abo baksa hasal ngi thangmano hasal ma bagai thangya drop out ngi mano ngai abo hai khaino kaisa school jodi aba ke type khai khiu ka hanga kai sini je teacher kabang ma sini post vacant tongmani 10323 jemon book cha thanga apno karibo ST ni kabang ma kota ko backlog tongmani apno tai supung yawi ni sok sinai sarkar ni ge sini borok kabang ma man thai je adhikar tongmani chakri mana tongmani tlang ja gya hanga ka bai ke man sinai ba arabo kaisa seng ke play mano hanga ke aba hai khaino tai kaisa joto ni sai jengjal tebo tongkho abongkha je aba hai school je kaisa bai te kaisa no je mars khlai mani bisingtei sarkar ni to rang kom bai thangu hni himpano aro ta kaisa je jemon tabo chakri ni kok saka no gam no kare chini je school log ni thang to ya him to ya aba hai tongo ngai amno karibo taibo romdi tabo school logo baksa school mane no abo room obo simia je student opori wa mai simia aro board bongo ba kono karone vaccine program ngo kono ekta school program ngo ser thungnani bagini ekta school mat mano ngakai school ama hike je school mane no kamiga na una na poriskar kok aba hike sini subida ngo सरकार नि कमा चुबाचु बा पब्लिक फन थांगे जदि कोनो मासिं जराव कमल रे यांगे कैसा जाको एक स्कूल लोकेशन स्कूल हंगे कैसा लोकेशन का हम आरो कैसा निकुमा बो उइ मानो ओ स्कूल नि गानाव यादा आहाय के एकटा साजक मातबो गके जदि कोनो मीटिंग नांग बो वासु सुका स्कूल लगो अंगो कामी कैसा कक्साब लाई मानो फुटबल थंगलाय मान आमाय कैसा जागा का हमनो जदि सेवितलां खांगाके बरम नि जेसक आगुगना तमनि आगुग यांगि थांगो गेसि ति प्रसार लोकरक आहायसे लेखा पढ़ा बाय चालायनाय जों जरा कायसा साजाका बलं बरक नङै थांबाय क्या ड्रप आउट दंबा बागै बहनि कक साजों तंब्लना इंगे तायसा बरक बलं बरक दांनानि खायनि बागै जाव माहि चुकिलिङै दं एबा बरनो ताय उसकाङो विद्या ज्योति स्कीम नि बिसिंतै खायनि माने आरो तो स्कुल परा इंग्लिश मीडियम बाय फोरोंनानि कक ताकलाय रिजाल्ट एकदम हामिया गो अमहाय रक yang ngasigi ke belai ke daerah kotor kelain babai hamiano kebangi tongo awan baginya tini tak kaisa deputation dibani nukjaka tin bamutia constituency ni MLA Noyon Sarkar boto CPIM ni botini school education department no mia se deputation dekha parike bini deputation dei manoti nai kitingi bokok sai khanani tam saya tong tam sama tangap kichak khanalaina MLA Noyon Sarkar ni khogo ডিওয়াইফাই মনপুর বিভাগের উদ্যোগে আমরা বামুটিয়ার যে শিক্ষা অধিকর্তা আইএস স্কুল ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ওনার নিকট আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি বিশেষ করে বামুটিয়া সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার তো আমরা এই স্কুল যাতে বন্ধ না করে যাতে চালু রাখে স্টুডেন্টরা যাতে তাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পায় স্কুলগুলোতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ যাতে শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে শিক্ষক যা দরকার সেই রকম যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক থাকে এবং স্কুলের সুষ্ঠু পরিকাঠামো যাতে বজায় থাকে তার জন্য আমরা আইএস এর নিকট ডেপুটেশন আজকে মিলিত হয়েছি তো আমি আশা রাখছি আইএস যিনি আছেন উনি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন এবং এই স্কুলগুলো যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য উদ্যোগ নেবেন Engkai reng serengai rok ni tabuk je reng puri tongnai borok no next generation no sarkar tuidol nai desh no tuidol nai borok no jeng tabuk omseke urwaisa khlai tongkhake sini je generation gap ungthanai tabuk school no bohanyo naithok khlainani bagai hingake aro rang sabailia engkai rang sabaiya mane no borok samung manlia hani himani nongkha aji mungo biarang thangsinai borok gabang hazal tabok himnani nailia a himnani no manang sinai nge sinti prasa bari ono gari gora cholia ba sino student dog no jangjalo kalainai nge niyomo nangmani hinge to je school tangjak borok no kaham krengkhe backrep rui ko aro tui current fan bench
kaham porinani sep tongkhors namnani bagi sarkar rangrana nangmani mankhe tai bose kabang school tanga nangmani a jagao I sarkar ni molo school khosor roinai tebo kisari tongjakha teacher tlangjakya teacher 10363 norjakha ga abahai je school মানে এডুকেশন হাই সিস্টেম ন যেটিকে খসরে চৌখা অব চি দফানি বাকি সিমিয়া ত্রিপুরানি যত দফানি বাকি ন অব কাইসা হামিয়া তিনি NSUI তাই যুব কংগ্রেস রকনিবো খাকি বাহিন শিক্ষা ভবন থাঙিনাই এডুকেশন ডিরেক্টর বাই থাঙি মালাইখা ডেপুটেশন রেখা অবন মথাক দাতি দাতি তামনি হিমবা অস আন চালুই থাঙ্গা হাঙ্গাকাই চিনি 95টা স্কুল দङ যে জায়গাও চিনি বেলাইখা থাংলাই সুথগিয়া জায়গা দङ আবরক শিক্ষাও অসলনাই যদি পরিনাই রক শিক্ষাও অসলকা মানে ন আর দেশ উন্নত মানিবো অসলনাই আর দেশনি এলএমবো অসলনাই আর দেশনি বরমবো অসলনাই আবহানি বরনি সানমুফারিকে NSUI রকনি তিনি স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টনি দাগি থাংনি থানিও ডেপুটেশন দিমানি কক খানাইনি বেরি কিসা রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এবং অশিক্ষিত রেখে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সংগঠিত করছে। আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে 160টি স্কুলের মতন 160টি স্কুল স্পেশালি হিলি এডিসি এরিয়ার স্কুলগুলোকে বন্ধ করে তাদেরকে বড় স্কুলের সঙ্গে মার্চ করে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং NSUI এর তরফ থেকে এই মার্জিকে ধিক্কার জানাই, কারণ এই মার্জিং যদি হয়ে যায় এবং 95টি স্কুল আছে যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা বড় স্কুলে যদি আসতে চায় প্রপার রাস্তা নেই, প্রপার পরিকাঠামো নেই, তারা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে তারা সেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তারা পড়াশোনা করা ছেড়ে দেবে। তো আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা আজকেই ডাইরেক্টরের কাছে এই আবেদন নিয়ে এসেছি NSUI এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে যে এই মার্চ যাতে অতি সত্বর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মার্জিংকে বন্ধ না করে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। Gay, nine imani, auto tabuk the kutu one sune, hasal one sune roxe, tangi tonko, has the hapang in Bakatina, Lukurong, Zai Jake, Buzok Zaki, Bagi Java Hington Semia, Kinto, Sorka Rankom, Machon Naitongo, Tai Shikano, Hosor Ritomoni, no Horitonka. Aba Hikeno Tini Kaisa Koktoma, Koya Sohorni, Kaisa Skolotini, Talar, Lemon Nugzaka, Porina Hinga, their Sokasakasi. फोरोंनाय के खरक नहीं क्लास 1 निसिम 5 जरा आबुनो ओ स्कूल नो तालार लाइने खादो फुंलाइया गार्जियन रक स्टूडेंट रक ताबो लामा कासुलिया ताबो गार्जियन रक से ताला खासि लाइसिबो पाइथाक जरा IS निबो खाक्तै फाइ टीचार बांग रजांनाय हनै सावि रेमाबाय बर ताला तो खुलग्राखा किन्तु हाय बखबाय साकेन दां न जे जागा रंग मंत्री से कोनो खाइमिया बंग लामा सिद्धांत से स्कूल खाइजेनि हिंगाके आज खरनि टीचार बाय जे 150 जन फोरोंमा दंहा आंबो कम पजाया हिंगाके हास्ते रंगनि हालक बजा थांसय गनायि फोरोंनाय सिकरै बेलाय खवाना सिजा खालायनि खादोजा कयला शहरनि लोकरंनि गार्जियननि एङै साबायमानि क आज আপনারা কেন এই স্কুলে তালা মারলেন? আমরা আজকে গতকাল আমার কাছে একটা খবর যায় যে রামকমল স্কুলে স্টুডেন্ট আছে প্লাস শিক্ষকের অভাব। তো আমি ঘটনা শুনে আমি তদন্ত করি যে সেই বিষয়ে ঠিক কিনা। আমি তদন্ত করে বুঝতে পারি যে সেখানে স্টুডেন্ট আছে কিন্তু শিক্ষক নেই। কতজন স্টুডেন্ট আছে? 143 জন, কিন্তু 2 জন শিক্ষক আছে। মর্নিং সেকশন সেটা রামকমল স্কুল। তো আমরা কথাবার্তা বললাম সকালবেলা এসে প্রায় 2 ঘন্টা। ওরা আমাদেরকে কোনো আশ্বাস দিতে চাচ্ছে না। ওরা শুধু বলছে আমরা কি করব এমন করলে কি স্কুল চলে? স্কুল কর্তৃপক্ষ হ্যাঁ যারা এখানে আছেন, একটা স্কুলের মধ্যে হেডমাস্টার প্রয়োজন, হেডমাস্টারও নেই, তো কেমন করে স্কুল চলবে? স্কুলের পেছন দিকে একটা মিড ডে মিল আছে, সেই মিড ডে মিলে খাওয়া দাওয়া চলছে, কিন্তু
সেখানে টয়লেট, পেচাব রুম সবকিছু এক জায়গায়। আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন সেখানে অনেক গন্ধ, এত দুর্গন্ধ। স্কুলে স্টুডেন্টের অনেক সময় রোগে ক্লান্ত হবে, অনেক সময় অসুবিধা হতে যেতে পারে। পাশাপাশি আমি প্রশাসনের কাছে আকর্ষণ করে বলছি যে এই রামকমল স্কুলে এত জঘন্য হয়েছে, সেটা এলাকার জনগণ, এলাকার যে স্টুডেন্টের গার্জিয়ান আছে তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। পাশাপাশি একটা ক্যান্টিন, আপনারা জানেন এই ক্যান্টিন সকালবেলা কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে। কোনো বাচ্চা যদি বাবা মা 10 টাকা না দেয় তাহলে চুরি করে নিয়ে আসবে, ওরা চুরি শিখবে। সেই বিষয় নিয়ে আমরা বলছি যে ক্যান্টিনটা সরানো হোক। বর্তমানে কি চান? আমরা বর্তমানে তালা ঝুলিয়ে রেখেছি। যদি আমাদেরকে প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো আধিকারিক এসে আশ্বাস gai khabal data bukhuk chong kabang ma situation omai kaisa asai tongo rung sernai rok ni bagai nai je borok rok o rung no man khase thinango borok ni bere borok khanani desh no naikol nani tai borok ni bagai nai samung tangnani ge borok ni rungo jodi oso kebeng mungke tai to koksa salia chinti prasalo krong to amani kok bai bochung ma poria all subject no kok borok bai ma porikha chung mark kabang man khamo जोंबो बुहे गो टॉप 10 नि बिसिङो माध्यमिक रग 12 रग ओंखामो जों तो तालिका हामबिया जों इंलिया फियाबा खायनि बो साक्थार जागिया मन्त्री खरबा ताबो गो तंगो ताई आबो निनि आनि हनलाया फानो कम से कम दफानि बजंगल क्लाइ दं वानजि मन्त्री नि बाव वानसुना नांखामो गे जे वानसुमानि बिसिंति चावै थाके तो काहंको किन्तु कष्ट मानबाय जासिनायखा चिन्ति प्रसाद जे हासाल तंगिमा परनि लुकरक ताई से जतन से वानसु जानाय कौंखा जे प्राइवेट स्कूल लो बरक ताबुक रखथारो गवर्नमेंट स्कूल लो ताबुक याकारो तामनि हिनबा गवर्नमेंट स्कूल लो रांग्रेब गमा बाय दंगो आरनि जे बेकरेप इंफ्रास्ट्रक्चर हामिया फोरोंलायमानि क्वालिटी एडुकेशन नि माने आबो गरै इमा बागैनो बरक ताबुक प्राइवेट स्कूल रखथारि दंगो किन्तु प्राइवेट स्कूल के ताबुक गाहाम चलि दंगो के हास्तेनि रोंनि जे हालगो हापां तैजुलि दंमोनि रों नग रगनो अबाहाय देरा खरान नजगि दंमोनि मांप्ले कासे फैका नरले बिसिङो ककदुक रक तिनि तो जों फाइग्रालिया सेकांबारिया साजागियाबा गेट अफ फान नल वासु रनो तला कमेन्ट्स सैदि नि ककजारि अरनो बासा सिवानो त्रिपुरा हास्तेनि रोंनि हालक सामानि दा चायानि 160 टा स्कुल खलबजांमोनि आबनति कक सामने अरन खलबका जतना हामबाय।